पहले हम मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी गुजारिश पे जैकोबाद की आवाम के जो मेन इशू है, जो बेसिक इशू है, वो मेरे ख्याल में सिर्फ जैकोबाद शहर का नहीं बल्कि तहसील ठुल, तहसील गड़ी खैरो और हमारा डिस्ट्रिक्ट जैकोबाद और हमारे बलूचिस्तान के जो गरीब अवाम है उनका इशू है। हम आपके बहुत मशकूर हैं। आज की जो ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मेहरान सोशल फोरम जो हमारी समाजी तंजीम है उनके प्लेटफॉर्म से की जा रही है जॉन जैकब के इस ग्रेव यार्ड में। इसका मकसद ये है, हम तो आपके प्रेस क्लब में हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और आप दोस्तों की मेहरबानियां हैं, हमेशा आप लोगों ने हमें टाइम दिया है, हमें सुना है। लेकिन इस मर्तबा जो हमने प्रेस क्लब के बजाय या किसी निजी होटल्स के बजाय हम जो है या अपने ऑफिस जो हमारी छोटी ऑफिस है उसके बजाय अगर आज हम कब्रिस्तान में अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इसकी वजह यह है कि आपकी मीडिया गवाह है और आपकी मीडिया हमेशा जैकोबाद के जो बेसिक इश्यूज़ हैं, खुसूसन जो जिम्स है, जो हमें अपना यूएसएड ने इसलिए दी कि जैकोबाद के जो लोग हैं, जैकोबाद की जो अवाम है वो बहुत गरीब हैं, जो प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स पे अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। अगर हम ये बात कहें तो कहीं गलत नहीं होगी कि उनके पास जो है 200, 300 या 500 जो डॉक्टर साहिबान की प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स पे या उनकी जो क्लिनिक्स पे उनकी जो प्रेस्क्रिप्शन की जो फीस है वो भी अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो तबका है वो अपना मिडिल तबका है या इस हद से कि अपना रिक्शा चलाने वाले मजदूर तबका, होटल्स पे काम करने वाले, सुबह के वक्त अल्लाह का नाम लेकर मजदूरी के लिए निकलने वाले के कमा कर आएंगे और बच्चों का जो है चूल्हा जलाएंगे या गरीब या बच्चों के इलाज वगैरह के लिए या मिल्स पे काम करने वाले, उस तबके के लिए जो है यूएसएड वालों ने जो है ये हमें जिम्स एक बेहतरीन इदारा दिया और उसका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ना कि ये कि यूएसएड वालों ने इसलिए दिया कि भाई हम आपको ये बिल्डिंग बना के दे रहे हैं जिसका एक बहुत बड़ा बजट 60 करोड़ सालाना बजट, जहाँ पर सिर्फ ओपीडी है। 1 बजे के बाद ये हॉस्पिटल जो है आप और हम अगर चाहें तो घूम सकते हैं, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और आपने कई बार जो है आपकी मीडिया को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जिम्स के इश्यूज़ पे जैकोबाद की जो गरीब तबका है जहाँ पे उनका इलाज सही नहीं होता, हमेशा आपने उसको कवरेज दी है, मुक़द्दस ऐवानों तक पहुँचाया है। आपको पता है कि जब हमारे गरीब लोग जो अपना प्राइवेट सेंटर्स पे इलाज नहीं करवा सकते हैं, जब वो जिम्स रुजू होते हैं तो वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, हमारे लेडी डॉक्टर साहिबान हैं या हमारी जो जिम्स इंतज़ामिया है उनका तरीक़ाकार ये है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर डायरेक्टर जिम्स अब्दुल वाहिद तगड़ इस मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी भी कोर्ट में चैलेंज करे तो मैं इसी लफ्ज़ पे कायम हूँ कि 4 माह, 6 माह और 10 माह की अगर किसी मरीज़ को ऑपरेशन की डेट दी जाए, मैं डायरेक्टर साहब से पूछता हूं तो फिर आपका यहां बैठने का क्या मकसद है? क्या जो मरीज़ आ रहा है, किसी को अपेंडिक है, किसी को जनरल सर्जरी का मैटर है, किसी को कोई हमारी माँओं बहनों को तकलीफ है, आप उनको लंबी डेट दे देते हैं। फिर इस इदारे को या तो बंद करें। एक तरफ हमारी सिविल हॉस्पिटल जो है वो गैर फाल, उनके टोटल डॉक्टर साहिबान जो हैं वो जिम्स की तरफ लगाए गए हैं, जो भी जैकोबाद की आवाम के साथ नाजायज़ी है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, असल जो हमारा मकसद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि हम जिम्स का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, हम आज आपके तमाम जो है मीडिया के तवज्जुह से उनसे मुखातिब हैं। हमारा सवाल उन बोर्ड के चेयरमैन से लेकर तमाम मेंबरान से है कि आपने एक्ट बनाया है, जिम्स एक्ट मीडिया ने नहीं बनाया है, जिम्स एक्ट जो है जैकोबाद की सिविल सोसाइटी ने नहीं बनाया है, जिम्स एक्ट हमने नहीं बनाया है, जिम्स एक्ट जो है आपने बनाया है। आपने उन पे अमल नहीं किया है। जब अब्दुल वाहिद तगड़ को डायरेक्टर जिम्स फर्स्ट टाइम अपॉइंट किया गया, उसके बाद अगेन उनको जो है अपना एक्सटेंशन दी गई, उनको कंटिन्यू किया गया 1 साल के लिए। एक बात और भी मैं कहूँगा जो मुझे सोर्स से मालूम हुआ है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सोर्स क्योंकि कंफर्म नहीं है, कि इस बादशाह सलामत ने कोई इसको इतना मज़ा आ गया है नोट कमाने में, उसने 3 साल के लिए मज़ीद अपना जो फाइल है वो मूव किया है मिनिस्टर के पास। मेरे ख्याल में जैकोबाद की 10 जो लाख आबादी है और जो बलूचिस्तान की गरीब आवाम है ये उनसे नाजायज़ी है। हम आपके तवज्जुह से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और सिंध गवर्नमेंट
خصوصاً بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو ہے مطالبہ کرتے ہیں نہ کہ عرض کرتے ہیں، کیونکہ عرض تب کریں کوئی اس میں گنجائش ہو. یہ ہمارے جینے کی بات ہے یا ہمارے مرنے کی بات ہے. بلاول صاحب، آپ کے نانا سائیں، آپ کی والدہ صاحبہ صرف آپ کے لیے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے فخر ہیں. انہوں نے ہمیشہ غریب عوام کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ گراس روٹ لیول کی بات کی ہے، انہوں نے اپنے دور میں ادارے دیے. آج میں آپ سے عرض کرتا ہوں اور آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ نانا سائیں کی پالیسی کو اپنا جو فالو کرتے ہوئے، اپنی والدہ صاحبہ کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے ایک دن کے لیے 5 منٹ کے لیے جیمز کا وزٹ کریں، سرپرائز وزٹ ہو، اور سول کا وزٹ کریں. تو پھر ہماری جو پریس کانفرنس ہے آپ کو خبر پڑے گی، معلوم ہوگا کہ آج ہم اگر اس جان جیکب کے قبرستان میں بیٹھ کے چیخیں لگا رہے ہیں اور پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو آپ ایوان میں بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ بالکل وہ سچ کہہ رہے ہیں. تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جب ڈائریکٹر جو اپنا جیمز کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے جو 20 گریڈ، جبکہ عبدالواحد تگڑ صاحب وہ 19 میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ میرے خیال میں he was a focal person of EPI. تو اب ایک فوکل پرسن کو اتنے بڑے انسٹیٹیوٹ کے لیے ڈائریکٹر رکھا گیا، جس کے لیے ڈائریکٹر پوسٹ کے لیے جو ہے 10 سال کا تجربہ کسی بھی بڑے انسٹیٹیوٹ میں ہونا ضروری ہے. یہ تو کسی بھی ادارے میں اس سے پہلے نہیں رہے. یہ تو EPI میرے خیال میں پولیو وغیرہ میں اس نے کام کیا ہے. تو بتائیں کہ 10 سال آپ نے کون سے پاکستان کے ادارے میں کام کیا ہے کہ آج آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کو ڈائریکٹر جیمز کنٹینیو کیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ ڈائریکٹر صاحب کی جب اپنا اپوائنٹمنٹ اور ایکسٹینشن کی گئی تو اس وقت آپ ایک پرنٹ میڈیا بتائیں، اور سندھی پیپر، اردو پیپر، انگلش نیوز پیپر کہ جس میں آپ نے ایڈورٹائزمنٹ دی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی آپ ڈائریکٹر لگا رہے تھے یا کوئی اپنا آپ جو ہیں وہ پٹواری لگا رہے تھے؟ ڈائریکٹر لگا رہے ہیں جہاں پہ 20 گریڈ کے، 19 گریڈ کے، اس سے بھی بڑھ کر جو اسپیشلسٹ جو مختلف شعبوں میں ڈاکٹرز، ہماری بہنیں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو یہاں پر یہ ان کے ہیڈ ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ ایک جو اب یہ سسٹم بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ لکھتے رہیں کہ بھائی کافی ڈاکٹر جو ہیں ان کو چھوڑ کے چلے گئے کہ بھائی ہمیں اس پوسٹوں کے لیے جو ہے ہمیں اپنا بندے چاہیے. اب منر کی پوسٹ کا انٹرویو لینا ہو، اگر آپ کو SSP کے لیے جو انٹرویو لینا ہو اسی کا انٹرویو کر سکتا ہوں. یہ انتہائی شرم کی بات ہے. مجھے تو شرم آ رہا ہے کہ تگڑ 19 میں ہو کر 20 گریڈ والوں کا اور 2 ایکسپٹ بھی انہوں نے کوئی اپنا سیریس، اپنا بورڈ آف گورنرز یا سندھ گورنمنٹ نے اپنا سیریس. ڈیموکریٹک پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ ایجوکیشن اور دوسرے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کے لیے بات کی ہے. آبادی کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ آپ کو چاہیے، آپ کو جب کسی جنس میں ریٹائرڈ پاک آرمی کا برادری کے وہ تو نہیں تھے، وہ تو شیخ تھے. اس کے دور میں تو کسی کی بارش ہوگی کہ خدا را اگر آپ عوام کے واقعی لیڈر ہیں اور خصوصاً میں جیکوبات کے آپ کو MP اور MNA بناتی ہے، اگر آپ منسٹر بنتے ہیں تو آپ اپنا قبلہ درست کریں اور اس غریب لوگوں کا ان کا جو نوٹس لیں. آواز بلند کر رہے ہیں، اس پہ نو کمپرومائز.